Guys, andito na kami sa strawberry picking. Ayan. Napaaga ata kami. Ayan guys, wala pa masyadong people. Ichigo Gari. Ayan guys. Napaaga kami sa kanila kung saan kami mag-picking. Dito talaga yung office nila din. Malaki daw kasi to na kumpanya ng strawberry. Kaya ayan. Yan siya, di ba may nakalagay? Ichigo Gari. Ayan. Sakura no ki da ne. Ne, kiri da ni kokone sakura ne. Ito dayo. Ayan guys. So yung mga bahay-bahay na yan. Strawberry yan guys, pati doon. Ayan. Ang galing naman oh. これ仕事でよく通ったんだよね。出動来たかったんだよ。この花何花これ？菜の花。ね、キリデなそれ。Yan guys. Ang galing no. Ang galing nila pati yung ano ng tubig strawberry ang ano this time. Yan guys, strawberry. すごいな。 Kailangan reservation dito guys. Reservation to kasi ano, ngayon nga daw kung hindi nagpa-reserve to nung nakaraan hindi kami pwedeng makapasok dahil puno na. Bay oras kasi to eh. Kuri nampung dakit tabihoday. 30分. 30 minutes lang to guys. Tabihoday. Kain ka ng kain 30 minutes. Oh? Ha? Medyo na bang? Yan guys, may number kami. 27 na ano. Ang galit no guys. Dito farm yan lahat. Oh, strawberry yan lahat dito guys. Grabe. Yan. Dito kami sa Shizuoka. First time namin dito. Palagi kaming nasa Chiba. Ne, itsumo Chiba dakke. So, palagi kaming sa Chiba yung pupunta din kami doon. Asa na no? Dito daw, ano daw dito. Yung Yumi, ano ba yung Yumi dito? Yung pinaka the best na ano, strawberry farm dito sa Chiba, kaysa sa Chiba. Pupunta rin kami doon kasi maganda doon. May pink, white pink. Masarap din yun. Dito first time namin. Yan ako lang kung masarap. Try natin guys. Doon kami, 27 na farm. Ang galing no? No, naghintay sila doon. Oh, mga tao na nga. Yan. Ang galing nila no? Diba? Panay. Yan. Ang galing. Ay. Ayan doon naghintay na. Yan, 27. Ang galing no? Ay. Tita. いらっしゃいませ。わーお、でかいね。でかっ。10時51分ですから、これから30分。はい。はい、わーお、わけがいそう。おかわりあります。はい、ありがとうございます。取りながら奥の方へどうぞ。はい。 Kainin guys, ang laki oh. Yan, wow. Umay. どうぞ取りながら奥の方へ。はい。ミルクつけなくてもいいぐらい。ね。スーパーで売ってるのと全然違う。それじゃあ一緒にしないでくれって。一緒にしないでって言った。新鮮だもんねだって。みずみずしい奥様みたい。ここって有名ですよね、今ってね。俺神奈川なんかいつも千葉行くんですよ。あ、千葉もね。でも静岡なんか有名ですもんね。そうですよね。でも、でもいろいろ行った方がね、楽しく。ね、そうですね。これ種類同じですみんな。そうです。あ、同じ。ベリーホップ。全然。Honeybee. Honeybee ita niya. Ano siya. Hindi pa siya. Ano, ganyan siya ang kulay niya. Ano yan na. 奥の方へどうぞ。奥へ。はい。Tama. Yan guys, oh. Ang laki niya guys. ここは個人でやってるんじゃないんですか。あ、ここ個人、ハウスは個人なんです。で、組合が。Ang ingay ng may-ari. May-ari. Nakikipagdaldalan. Walang tao guys. Kami lang dalawa ng ate ko. Yummy guys, grabe. Super yummy.
Tingin ko tong tatlo. ああ、まあ この3つ食べよずっと美味しい。う。Sarap guys, grabe. ずっと美味しいです。ずっと美味しい。 Mga maliliit lang kinain ko. May malaki rin naman. Oh! Ito rin. Laki. Mas masarap yun. 喧嘩もなんないでしょ。ビデオ撮ってるよ。 Dito kami ngayon sa Ichigogari guys. Ayan, ang dami ko. Diba? 待ってこれ美味しそう。あ、これ美味しそう。なんだ泥棒みたいな。 Ganyan siya guys, oh. Pag hilaw pa, ganyan siya. あ、すごい。 Ngayon, ito ang Ah, deka. laki guys. Oh. Ayan guys, oh. Ito, oh. Nabusog na ako guys. Ayan.あいちゃん、お腹が大きくなってきたね。お腹が大きいわ。なんか食べたらだんだんお腹張ってきましたね。私のせいじゃないよ。いや、こんなに美味しいから。こんなに美味しいこのせいですよ。あまり食べ過ぎもほら体もほどほどだから。まあね。商売になんないから。一緒にしない And で。 guys. ね Yan, oh. Super yummy. Talagang mapapawaw ka sa sarap. え。 Walang gatas to guys ha. 高いよね。本当だね。 Sarap. Ang tamis. 神奈川です。下田にちょっと旅行に行こうと思って、それでここ寄ってから下田に行って、昼はイチゴ食べ放題、夜は魚食べ放題。余計太っちゃいますよ。Gusto ta? Oh, may nakita akong malaki dalawa. Hani. Ayan, hari mo. あ、もうもう自分でもらっちゃいました。もう私はごちそうさまなんで。はい、じゃあ写真撮ってあげる。マミもういい？そろそろ時間だよ。いらっしゃいませ。 Sorry guys. まだでしょ? もうちょっと。 お時間ですけど、今11時14分です。これから30分で。はい。はい。こちらミルクおかわりありますから、取りながら奥の方へ行ってください。真ん中あたりが結構まだ。もういいんじゃない？ Sayang kasi. May nilagyan ko na ng last na to, nilagyan ko ng gatas. いちごじゃん。うん。ちょっと味見してみる。味してみよう。うん。これここから取ってここに入れるのか。味してみて。味見していいんですか、これじゃんの。あ、どうぞ。 Yan guys, trinay namin. うん。これだけでいいよ。美味しい。これだけ。ケーキとかだとさ、チョコ入ってるとさ、車の中で溶けちゃうね。どっちこれ、あ、チョコレートは違うでしょでね、ね、これビスケットでしょうん、大丈夫か。うん。それ買う？あ、これか。これいじゃあいちごパイの方がいいんじゃない？うん、それでいちごパイ。これとジャムね。うん。いいんだよね、1個でね。うん。あ、はい。お願いします。 Bili kami ng ano guys. Yan. Screw.